Yung what's up mga guys? Kay wala man ni klase, pansa pa man dilay diyulat. Syempre, mga unta. So karon mga guys, paingon di sa Joyce Grills and Restaurant, lapit ragod sa plaza. Excited na mi kay giinggan nila, lami daw kaayo ilang sizzling, inihaw, ug silog meals. What's up guys, it's me again, Banban with classmates. Nade mi diri karon sa patanaw na Joyce Grills and Restaurant. Dapit ra sa plaza, dali ra pang itaon, ug tsada kaayo pang tambayan. Guys, today, mukhaon ta. Guys, all may kailang kanon te, murag kanon daw. Hey guys, mag-hi daw sila. Hi na mo sa camera te. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. It's a beautiful day. Amen. Lamia sa kaon na Ibaka na. Kokakok. Tana, taga-kaon na lang yun ba? Ikaw gipirmi mauwahi. Ka. Una na me. Una na me. Bye. Una na me. Bye vlog. Lami kayo makaon bye. Salamat kayo makaon. Thank you sa makaon vlog. Lami kayo sila. Ay, sorry. Sulit na, busog pa. Ansa pa man inyong diyulat, halin na mo diri sa Joyce Grills and Restaurant. Lami na, bar ato pa. Joyce Grills and Restaurant, good food, good vibes, good life. Isaac pinamay, mula sa kagswito da, bugo man di ay.